Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa melihat Anda semua berkumpul kembali di ibadah online RGM. Good evening, everyone. It's great to see you all join us again at RGM online service. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Before we listen to the word of God, let us pray. Bapa yang di sorga, terima kasih buat hadirat-Mu yang berada di tengah-tengah kami. Heavenly Father, thank you for your presence in our midst. Kami tahu Tuhan, tanpa hanya hadirat-Mu sendiri yang akan memberi damai dan yang mampu memenuhi hati kami. We know, Lord, that only your presence alone will give us peace and be able to fill our hearts. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang firman-Mu ajarkan malam ini. We pray, Lord, that you will also open our spiritual eyes and ears so that we can understand and do what your words has taught us tonight. Inilah doa kami semua Tuhan. This is our prayer, Lord. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. In Jesus' name, we say Amin. Amen. Oke, judul khotbah saya malam ini adalah Saul, Raja yang tidak mengejar hatinya Tuhan. The title of my sermon tonight is Saul, the king who did not seek after God's heart. Malam ini kita akan membicarakan seorang raja Israel pertama yang diurapi oleh Tuhan, dan itu adalah Raja Saul. Tonight we'll talk about the first king of Israel who was anointed by God, and that was King Saul. Walaupun diurapi, Raja Saul adalah raja yang tidak mengejar dan mencari hatinya Tuhan, yang artinya raja yang tidak mengejar kehendak Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Even though he was anointed, King Saul was a king who did not pursue and seek God's heart, which means a king who did not pursue God's will and did not obey God. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengapa Raja Saul adalah raja yang tidak mengejar hatinya Tuhan, kita akan belajar sedikit mengapa bangsa Israel bisa berada di titik memiliki seorang raja manusia. Before we discuss further why King Saul was a king who did not seek God's heart, we will learn a little about how the Israelites came to this point of having a human king. Kita akan lihat di 1 Samuel 8 ayat 4-7 yang berkata, kemudian berkumpullah seluruh tua-tua Israel dan datang kepada Samuel di Rama. Ayat 5, dan berkata kepadanya, lihatlah, engkau telah menjadi tua, dan anak-anakmu tidak berjalan menurut jalanmu. Sekarang tunjukkanlah kami seorang raja untuk mengadili kami dan memerintah kami seperti semua bangsa lain. Ayat 6, tetapi permintaan mereka tidak menyenangkan Samuel ketika mereka berkata, berikanlah kami seorang raja untuk menjadi hakim dan memerintah atas kami. Maka Samuel berkata kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara bangsa itu mengenai segala yang mereka katakan kepadamu, karena mereka tidak menolak engkau, tetapi mereka telah menolak aku sebagai raja atas mereka. 1 Samuel 8 verse 4-7 says, Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, Look, you have grown old and your sons do not walk in your ways. Now appoint us a king to judge us and rule over us like all other nations. But their demand displeased Samuel when they said, Give us a king to judge and rule over us. So Samuel prayed to the Lord. The Lord said to Samuel, Listen to the voice of people in regard to all that they say to you. For they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. Di ayat ini mengatakan bahwa umat Tuhan sendiri, umat pilihan Tuhan, telah menolak Tuhan sebagai raja mereka, dan mereka lebih memilih untuk memiliki seorang raja yang rupanya bisa terlihat. Dan karena itu Tuhan memberikan mereka Raja Saul, raja pertama manusia Israel. In this verse, it says that the people of Israel, God's own people, God's chosen people, had rejected God as their king, and they preferred to have a king whose appearances could be seen. And therefore God gave them King Saul, the first human king of Israel. Dan bahkan sebelum Tuhan memberikan mereka seorang raja, Tuhan memberikan peringatan.
kepada mereka mengenai raja yang akan memimpin mereka. Tetapi mereka tetap menolak peringatan tersebut, tertulis di 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 20 yang berkata, meskipun demikian mereka tidak mau mendengarkan suara Samuel dan berkata, tidak, tetapi akan ada seorang raja atas kita, agar kita juga menjadi seperti semua bangsa di sekitar kita, agar raja kita dapat hakimi dan pimpin kami, dan majulah di hadapan kami, dan berperanglah dalam pertempuran kami. And even before God gave them a king, God had given them a warning about the king who would lead them. But they refused to listen to the warning, which is written in 1 Samuel 8, verse 19 to 20. And it says, nevertheless, the people refused to listen to the voice of Samuel. And they said, no, but there shall be a king over us, so that we too may be like all the nations around us, that our king may judge and govern us and go out before us and fight our battles. Dikarenakan rasa tidak syukur mereka dan pemberontakan mereka, Tuhan memberikan mereka seorang raja atas kehendak mereka sendiri. Because of their ingratitude and rebellion, God gave them a king according to their own will. Itulah alasan mengapa bangsa Israel memiliki seorang raja manusia. Dan mengapa yang kedua yang akan kita bahas, mengapa Saul yang menjadi seorang raja. That is the reason why the Israelites had a human king. And secondly, why Saul became a king. Tertulis di 1 Samuel 9 ayat 2, Kish memiliki seorang putra bernama Saul, seorang pria pilihan dan tampan. Di antara orang Israel tidak ada seorang pun yang lebih tampan daripada dia. Dari bahu ke atas, dia satu kepala lebih tinggi dari manusia manapun. It is written in 1 Samuel 9 verse 2, Kish had a son named Saul, a choice and handsome man. Among the sons of Israel, there was not a man more handsome than he. From his shoulders and up, he was a head taller than any of the people. Secara fisik dan kemampuan, Saul memang terlihat ya dan memiliki potensial yang sangat baik untuk menjadi seorang raja. Physically and in terms of ability, Saul has the looks and excellent potential to become a king. Tapi mari sama-sama kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di 1 Samuel 11 ayat 6 sampai 7. Roh Tuhan turun dengan kuat ke atas Saul ketika dia mendengar kabar itu, dan amarahnya berkobar-kobar. Dan dia mengambil satu pasang lembu dan memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui tangan para utusan dengan mengatakan, siapapun yang tidak tampil setelah Saul dan Samuel, demikianlah yang harus dilakukan terhadap lembunya. Dan kengerian dari Tuhan menimpa bangsa itu dan mereka keluar dengan sepakat. 1 Samuel 11 verse 6 to 7 says, the Spirit of God came mightily upon Saul when he heard those tidings, and his anger was greatly kindled. And he took a yoke of oxen and cut them in pieces and sent them throughout all the territory of Israel by the hands of messengers, saying, whoever does not come forth after Saul and Samuel, so shall it be done to his oxen. And terror from the Lord fell on the people, and they came out with one consent. Meskipun Saul secara fisik cocok sekali menjadi seorang raja, satu hal yang kita mesti tahu, bahwa rohnya Tuhanlah yang memampukan Saul untuk memimpin, dan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan umatnya. And although Saul was physically well suited to be a king, it is clearly written that it was God's Spirit that enabled Saul to lead, and it was God himself who saved his people. Tertulis juga selama 2 kali di 1 Samuel 12 ayat 14 dan 24. Tuhan akan membuat semuanya baik-baik saja jika bangsa Israel dan Saul takut, melayani, dan taat akan perintah Tuhan jika mereka tidak berontak dengan perintah Tuhan. It is written in 1 Samuel 12 verse 14 and 24 that God will make everything good if the Israelites and Saul fear, serve, and obeys God's commandments.
if they do not rebel against God's commandments. Tetapi ketika kita membaca di 1 Samuel 13, kita akan melihat awal dari keruntuhan dan kegagalan Saul menjadi seorang raja. But when we read in 1 Samuel 13, we will see the beginning of Saul's downfall and failure to become a king. Dan itu dikarenakan Saul telah gagal menjadi seorang raja yang mengejar hatinya Tuhan. And that was because Saul had failed to become a king who seek God's heart. Saul telah gagal menjadi seorang raja yang takut melayani dan taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Saul had failed to become a king who fear, serve, and obey God with all his heart. Karena itulah malam ini kita akan melihat beberapa hal yang membuat Saul adalah raja yang tidak mengejar hatinya Tuhan. For this reason, tonight we will look at several things that made Saul a king who did not pursue God's heart. Yang pertama adalah ketidaktaatan Saul. The first was Saul's disobedience. Ketidaktaatan Saul yang pertama terlihat di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9 yang berkata, Saul menunggu 7 hari sesuai dengan waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi Samuel belum sampai ke Gilgal dan orang-orangnya berhamburan meninggalkan Saul. Ayat 9. Maka Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Dan dia mempersembahkan korban bakaran yang dilarang untuk dia lakukan. Saul's disobedience is first seen in 1 Samuel 13 verse 8 to 9, which says, Saul waited 7 days according to the set time Samuel had appointed. But Samuel had not come to Gilgal, and the people were scattering from Saul. So Saul said, bring me the burnt offering and the peace offerings. And he offered the burnt offerings, which he was forbidden to do. Saul telah diperintahkan, saudara-saudari, oleh Nabi Samuel bahwa dia harus menunggu Samuel selama 7 hari terlebih dahulu di Gilgal dan baru mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Saul memilih untuk tidak taat. Saul had been ordered by the prophet Samuel that he had to wait for Samuel for 7 days in Gilgal before he could offer a burnt offering to God. But Saul chose to disobey. Ketidaktaatan Saul ini terjadi karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Saul's disobedience occurred because he did not trust in God. Ketidakpercayaannya kepada Tuhan membuat dia merasa tidak aman dan membuat dia lupa bahwa selama ini yang menyelamatkan umat Israel adalah Tuhan dan bukan Saul. His disbelief in God made him feel insecure and made him forget that all this time it was God who saved the people of Israel and not Saul. Dan hal ini tertulis di 1 Samuel 13 ayat 2, di 12. Aku berpikir, sekarang orang Filistin akan datang kepadaku ke Gilgal, tetapi aku belum berdoa kepada Tuhan. Maka aku memaksakan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. And it's written in 1 Samuel 13 verse 12, I thought the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplications to the Lord. So I forced myself to offer a burnt offering. Walaupun secara sekilas apa yang dikatakan Saul itu terdengar benar, tapi di mata Tuhan, hati Saul jauh sekali dari Tuhan. Saul tidak taat terhadap perintahnya. Even though at first glance what Saul said sounded no issue, in God's eyes, Saul's heart was very far from God. Saul disobeyed his commandments. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita sebagai manusia, baik itu pemimpin maupun bukan, seringkali jatuh ke dalam dosa ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita frustasi ataupun khawatir? Dear brothers and sisters in Christ, don't we as humans, both leaders and non-leaders, often fall into sin when we are faced with something that makes us frustrated or worried? Ketika kita frustasi, kita merasa nggak aman. Dan akhirnya kita juga nggak percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah tidak percaya kepada Tuhan, kita pasti akan mengandalkan pengertian diri kita sendiri
dibandingkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. When we get frustrated, we feel insecure and ultimately lose our trust in God. And when we no longer trust in God, we will definitely rely on our own understanding rather than fully trusting in God. Kita lebih memilih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan cara kita dibandingkan caranya Tuhan. We prefer to do things our way rather than God's way. Padahal Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah dan andalkanlah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada wawasan dan atau pemahamanmu sendiri. Kenalilah aku dan akui Dia dalam segala jalanmu, dan dialah yang akan menjadikan jalanmu lurus dan mulus, menghilangkan rintangan yang menghalangi jalanmu. Although Proverbs 3 verse 5 to 6 has told us, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. Ayat yang sering sekali kita dengar dan mungkin sudah banyak yang menghafal ayat ini di luar kepala. This is a verse that we hear very often, and perhaps many people have memorized this verse by heart. Tapi sekarang kita coba bertanya sama diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita masih khawatir? But now let us ask ourselves, are we still worried? Apakah kita masih berusaha membenarkan rasa kekhawatiran kita dengan berkata, oh pastor, tapi kan namanya juga manusia, pasti bisa khawatir lah pastor. Are we still trying to justify our worries by saying, oh pastor, but we are only human. Of course we can worry, pastor. It's normal. Apakah kita masih menggunakan hikmat kita sendiri dan berpikir bahwa khawatir dan tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu adalah hal yang normal? Do we still use our own wisdom and think that worrying and not trusting God is normal? Kata percaya di sini dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan nada imperatif yang artinya ini adalah perintah. The word trust here in Hebrew is written in an imperative tone, which means it is a command. Kita diperintahkan untuk percaya dengan segenap hati kita, bukan setengah, seperempat, ataupun 3/4, tapi seluruh hati kita. And we are commanded to believe with all our hearts, not half, a quarter, or 3/4, but all our hearts. Kalau kata percaya ini adalah sebuah perintah dan kita masih berpikir bahwa ragu kepada Tuhan itu tidak masalah, maka kita sudah melanggar perintah Tuhan dan kita telah berdosa di hadapan Tuhan. If the word believe is a command and we still think that doubting God is okay, then we have violated God's command and we have sinned before God. Di mata dunia, kita bisa melihat dari Saul. Mungkin apa yang dilakukan Saul tidaklah salah. Kenapa? Karena Saul memang hanya melakukan tugasnya saja sebagai seorang raja. Melakukan korban persembahan untuk meminta pertolongan Tuhan demi memenangkan peperangan. Tetapi ingat, ini bukanlah cara memimpin yang Tuhan kehendaki. In the eyes of the world, maybe what Saul did was not wrong. Why? Because Saul was only doing his duty as a king, making sacrifices to ask for God's help to win the war. But remember, this is not the way of living that God desires. Di mata Tuhan, Saul telah melanggar perintah Tuhan dan Tuhan tidak akan mengkokohkan kerajaannya. Seperti yang tertulis di 1 Samuel 13 ayat 13. Samuel berkata kepada Saul, kamu telah bertindak bodoh. Kamu tidak menaati perintah Tuhan Yahwehmu yang diperintahkannya kepadamu. Karena jika kamu menaatinya, Tuhan akan mengkokohkan kerajaanmu atas Israel selama-lamanya. In God's eyes, Saul had violated God's commandments, and God will not establish his kingdoms. As it is written in 1 Samuel 13 verse 13, Samuel said to Saul, you have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For if you had obeyed,
the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Seandainya jika Saul memilih untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak mengandalkan pengertiannya sendiri, Tuhan sudah pasti akan meluruskan jalan Saul dan akan mengokohkan kerajaan Saul. If Saul had chosen to trust fully in God and not rely on his own understanding, God would have made Saul's path straight and would have established Saul's kingdom. Itu adalah ketidaktaatan Saul yang pertama. That was Saul's first disobedience. Ketidaktaatan Saul yang kedua terlihat di 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9. Ia menangkap hidup-hidup Agag, raja orang Amalek, tetapi ia memusnahkan seluruh rakyat itu dengan pedang. Ayat 9. Saul dan rakyatnya membiarkan Agag dan domba-domba terbaik, lembu yang gemuk, anak domba, dan segala sesuatu yang baik, dan mereka tidak bersedia membinasakan semuanya. Tetapi segala sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak berharga, mereka hancurkan sepenuhnya. Saul's second disobedience is seen in 1 Samuel 15 verse 8 to 9. He captured Agag, the king of the Amalekites, alive. Though he totally destroyed all the rest of the people with the sword, Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and everything that was good. And they were not willing to destroy them entirely, but everything that was undesirable or worthless, they destroyed completely. Tuhan sudah memerintahkan Saul untuk melenyapkan semua orang-orang Amalek, semua yang ada di situ. God had commanded Saul to wipe out all the Amalekites, everything they had. Tetapi Saul justru menyelamatkan raja orang Amalek dan menyelamatkan hewan-hewan terbaik mereka. Tetapi semua yang Saul tak inginkan, Saul lenyapkan. But Saul chose to save the king of the Amalekites, King Agag, and save their best animals. But everything that Saul didn't want, Saul destroyed. Ketidaktaatan Saul ini terjadi karena Saul memilih untuk berkompromi dengan perintah Tuhan. Saul's disobedience occurred because Saul chose to compromise with God's commands. Pertanyaannya, bukankah kita juga seringkali seperti Saul yang suka berkompromi dengan perintah Tuhan? The question is, are we not often like Saul, who likes to compromise with God's commands? Kalau suka, baru taat. Kalau nggak suka, ya nggak taat. If we like it, then we obey. If we don't like it, then we don't obey. Contohnya aja, kalau firman Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus, memerintahkan kita untuk bertobat, kita nggak mau. For example, if God's word command us to live holy lives, command us to repent, we don't want to. Tapi kalau diajarkan untuk declare, tuntut Tuhan untuk beri kekayaan maupun kesembuhan, kita baru taat. But if we are taught to declare, demand that God give us wealth or healing, then we will obey. Orang-orang yang seperti begitu mencerminkan sikap hati yang jauh dari Tuhan, yang hatinya tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. People like this reflect a heart that is far from God, whose heart does not fully love God. Pastor Judith pernah berkata kepada saya bahwa kasih itu tidak nyaman. Pastor Judith once told me that love is inconvenient. Artinya, kalau kita mengejar hatinya Tuhan, kalau Saul mengejar hatinya Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mau itu nyaman, nyaman, suka, nggak suka, kita nggak akan punya pilihan. This means if we pursue God's heart, if Saul seek God's heart truly, completely, then we will do everything God commands, whether it's convenient or not, whether we like it or not. We don't have a choice. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 15, jika kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan menyimpan dan mematuhi perintah-perintahku. John 14 verse 15 says, if you really love me, you will keep and obey my commandments. Mengasihi Tuhan itu nggak bisa setengah-setengah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Loving God cannot be half-hearted, beloved brothers and sisters in Christ.
Ingat, saudara-saudari, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita mau dan harus mematuhi semua perintah Tuhan tanpa pilih-pilih. Remember, dear brothers and sisters, if we truly love God with all our hearts, then we must desire and obey all of God's commandments. Hal kedua yang membuat Saul tidak mengejar hatinya Tuhan adalah pembelaan diri yang kuat ketika ditegur. The second thing that makes Saul did not seek after God's heart is his strong self-defense when being reprimanded. Ketika kita melihat Saul tidak taat dengan perintah Tuhan, Nabi Samuel langsung menegur Saul. When we see Saul disobeying God's commands, the prophet Samuel immediately rebukes Saul. Tetapi bagaimana reaksi Saul setelah ia ditegur oleh Nabi Samuel? But how did Saul react after he was rebuked by the prophet Samuel? Tidak ada kata maaf sedikit pun yang keluar dari perkataan Saul. Yang ada, kita hanya akan melihat pembelaan diri. There is not the slightest apology that came out of Saul's words. We can only see self-defense. Mengapa pembelaan diri ketika salah sama dengan tidak mengejar hatinya Tuhan? How is defending yourself when you are wrong the same as not pursuing God's heart? Karena itu menunjukkan sikap hati yang sombong, merasa diri benar, dan tidak mau mengakui kesalahan. Because it shows an arrogant attitude of heart, feeling self-righteous and not willing to admit mistakes. Pembelaan diri yang pertama bisa kita lihat ketika Saul ditegur, tidak menunggu Samuel yang tertulis di 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 12. Segera setelah dia selesai mempersembahkan korban bakaran, Samuel akhirnya datang. Saul keluar untuk menemui dan menyambutnya. Ayat 11. Tetapi Samuel berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Saul berkata, "Karena aku melihat bangsa itu tercerai-berai meninggalkanku, dan kamu tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, dan bahwa orang Filistin sedang berkumpul di Mikmash. Maka aku berkata, sekarang orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, dan aku belum meminta kemurahan Tuhan dengan berdoa kepadanya. Maka aku memaksakan diri untuk mempersembahkan korban bakaran." The first self-defense can be seen when Saul is reprimanded for not waiting for Samuel, as written in 1 Samuel 13 verse 10 to 12. As soon as he finished offering the burnt offering, Samuel finally came. Saul went out to meet and to welcome him. But Samuel said, "What have you done?" Saul said, "Since I saw that the people were scattering away from me, and that you did not come within the appointed time, and that the Philistines were assembling at Michmash, therefore I said, now the Philistine will come down against me at Gilgal, and I have not asked for the Lord's favor by making supplication to him. So I forced myself to offer the burnt offering." Dari ayat ini saja kita bisa melihat bahwa Saul tidak hanya membela diri, tetapi ia juga menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar. From this verse alone, we can see that Saul not only defended himself, but he also thought that what he did was right. Saul malah menyalahkan Nabi Samuel yang tidak datang tepat waktu sesuai dengan apa yang telah diberitahukan. Saul even blamed the prophet Samuel for not coming on time according to what he had been told. Pembelaan diri yang kedua kita juga bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 15. Maka Samuel datang kepada Saul dan Saul berkata kepadanya, "Berbahagialah kamu di mata Tuhan. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan." Ayat 14, tetapi Saul berkata, "Kalau begitu, apakah geraman domba yang terdengar di telingaku dan kicauan lembu yang kudengar?" Saul berkata, "Mereka membawanya dari orang Amalek karena mereka menyisihkan domba dan lembu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Yahweh Tuhanmu. Tetapi sisanya telah kami hancurkan sepenuhnya." We can also see his second self-defense in 1 Samuel 15 verse 13 to 15. So Samuel came to Saul, and Saul said to him, "Blessed are you of the Lord. I have carried out the command of the Lord." But Samuel said, "What then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear?" Saul said, "They have brought them from the Amalekites,
For the people spared the best of the sheep and oxen to sacrifice to the Lord your God, but the rest we have destroyed completely. Apa yang dikatakan di ayat ini, saudara-saudari? Dengan bangganya, si Saul berkata bahwa dia telah melakukan perintah Tuhan. What does this verse say, brothers and sisters? Saul proudly said that he had carried out God's command. Dan ketika Nabi Samuel menegur Saul lagi, Saul membela diri dan malah menyalahkan orang lain atas dosa yang ia perbuat. Yang tertulis di 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 21. Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah mendengarkan suara Tuhan." Ayat 19. Mengapa kamu tidak mendengarkan suara Tuhan, malah menjarah dengan sorak-sorai kemenangan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah mendengarkan suara Tuhan dan telah menjalankan misi yang diutus Tuhan kepadaku dan telah membawa kembali Agag, raja Amalek, dan telah membinasakan orang Amalek sepenuhnya. Tetapi rakyat mengambil sebagian dari jarahan, domba, dan lembu yang terbaik dari yang akan dimusnahkan seluruhnya untuk dipersembahkan kepada Yahweh Tuhanmu di Gilgal." And when the prophet Samuel rebuked Saul again, Saul defended himself and instead blamed others for the written sins he committed, which is written in 1 Samuel 15, verse 19 to 21. Why did you not obey the voice of the Lord, but instead swooped down on the plunder with shouts of victory and did evil in the sight of the Lord? Saul said to Samuel, I have obeyed the voice of the Lord and have gone on the mission on which the Lord sent me, and have brought back Agag, the king of Amalek, and have completely destroyed of the Amalekites. But the people took some of the spoil, sheep and oxen, the best of things that were to be totally destroyed, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Kita mungkin bisa dengan cepat menghakimi Saul yang tidak tahu diri karena sudah lancang berkata bahwa ia menaati Tuhan, meskipun kenyataannya tidak. We might be quick to judge Saul for being arrogant, for he had the audacity to say that he obeyed God even though in reality he didn't. Tetapi bukankah sikap kita seringkali juga sama seperti Saul? But isn't it our attitude often the same as Saul's? Bukankah kita juga seringkali membela diri ketika kita ditegur di saat sudah melakukan kesalahan? Don't we also often defend ourselves when we are reprimanded after making a mistake? Bukankah kita juga seringkali tidak akan langsung meminta maaf, tetapi malah menyalahkan orang lain atas dosa atau kesalahan kita? Don't we often not immediately apologize, but instead blame others for our sins or mistakes? Jadi bagaimana sikap hati yang seharusnya kita miliki ketika kita ditegur karena dosa kita, saudara-saudari? So what should be our heart's attitude when we are reprimanded for our sins? Sikap hati yang pertama adalah menerima teguran. The first attitude of heart is to accept reprimand. Amsal 15 ayat 31 sampai 32 berkata, "Telinga yang mendengarkan dan belajar dari teguran yang menghidupkan akan tetap berada di kalangan orang bijak. Siapa mengabaikan petunjuk dan didikan merendahkan dirinya sendiri, tetapi siapa belajar dari teguran memperoleh pengertian dan bertumbuh dalam hikmat." Proverbs 15 verse 31 to 32 says, the ear that listens to and learns from the life-giving rebuke, reprimand, censure will remain among the wise. He who neglects and ignores instructions and disciplines despises himself, but he who learns from rebuke acquires understanding and grows in wisdom. Amsal dengan jelas berkata, orang yang mau mendengarkan teguran adalah orang yang bijak, dan mereka akan bertumbuh di dalam hikmatnya Tuhan. Proverbs clearly say, those who listen to reproof are wise, and they will grow in God's wisdom. Jadi orang yang bijak adalah orang yang tidak akan menolak teguran, tetapi mereka akan menerima teguran. Dan orang yang bisa menerima teguran adalah orang yang rendah hati dan memiliki hati yang mau diajar, seperti yang telah tertulis di Amsal 19 ayat 25.
Pukullah seorang pencemooh karena menolak untuk belajar. Maka orang yang naif akan diperingatkan dan menjadi bijaksana. Tegurlah orang yang mempunyai pengertian dan semangat mau diajar, dan dia akan mendapat ilmu dan wawasan. So a wise person is someone who will not reject a reprimand, but they will accept it. And a person who can accept a reprimand is a person who is humble and has a heart that is teachable. As written in Proverbs 19 verse 25, strike a scoffer for refusing to learn, and the knife may be warned and become prudent. Reprimand one who has understanding and a teachable spirit, and he will gain knowledge and insight. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan hati yang mau diajar yang akan mendapatkan hikmat Tuhan. Only people who have a humble heart and a teachable heart will gain God's wisdom. Orang yang mau ditegur tahu bahwa teguran itu akan mendatangkan kebaikan. People who want to be reprimanded and know that reprimand will bring good. Tetapi di atas segalanya, orang yang sungguh-sungguh mau ditegur, bukan hanya orang yang mau menerima teguran, tetapi orang yang juga mau bertobat dan berubah menjadi lebih baik lewat tindakan hidupnya. Seperti yang telah diajarkan di Yakobus 1 ayat 22, bahwa kita tidak hanya menjadi seorang pendengar, tetapi seorang pelaku. But above all, people who really want to be reprimanded are not only people who are willing to accept rebuke, but people who also want to repent and change for the better through their actions in life, as taught in James 1 verse 22, that we must be not only a listener, but becomes a doer. Sikap hati kedua yang perlu kita miliki adalah tidak menyalahkan orang lain. The second attitude of heart that we need to have is not to blame other people. Yakobus 1 ayat 14 berkata, namun masing-masing orang tergoda ketika ia diseret, dibujuk, dan dipancing untuk melakukan dosa oleh keinginannya sendiri, duniawi hawa nafsu. James 1 verse 14 says, but each one is tempted when he is dragged away, enticed, and baited to commit sin by his own worldly desire, lust, passion. Yakobus telah mengajarkan kita bahwa orang melakukan dosa itu bukan karena orang lain, melainkan karena keinginan maupun keputusan sendiri. James has taught us that people commit sin not because of other people, but because of their own desires and decisions. Dan jika masih mau menyalahkan orang lain atas dosa pribadi, maka itu merupakan sikap orang yang pengecut, orang yang takut ditegur ataupun dimarahin, maka dari itu menyalahkan orang lain atas kesalahan atau dosa yang mereka buat. And if you still want to blame other people for your personal sins, then that is the attitude of a coward. People who are afraid of being reprimanded or angry and therefore blaming other people for the mistakes or sins they have made. Dan jika malam ini saudara-saudari tidak tahu, firman Tuhan berkata bahwa orang yang pengecut juga berdosa di mata Tuhan. And if you don't know tonight, the word of God also says that cowardly people are also sinners in God's eyes. Hal ini tertulis di Wahyu 21 ayat 8, tetapi mengenai orang-orang pengecut, orang-orang yang tidak beriman dan keji, yang tidak memiliki karakter dan integritas pribadi, serta mempraktekkan atau mentolerir perbuatan amoral, dan para pembunuh, para dukun dengan obat-obatan yang memabukkan, dan para penyembah berhala, dan para penganut ilmu gaib yang mengamalkan dan mengajarkan agama-agama palsu, dan semua pembohong yang dengan sengaja menipu dan memutarbalikkan kebenaran, bagian mereka akan berada di lautan api dan belerang, yaitu kematian yang kedua. Revelation 21 verse 8 says, but as for the cowards and unbelieving and abominable who are devoid of character and personal integrity and practice or tolerate immorality and murderers and sorcerers with intoxicating drugs and idolaters and occultists who practice and teach false religions and all the liars who knowingly deceive and twist truth,
Their part will be in the lake that blazes with fire and brimstone, which is the second death. Ingat saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang yang pengecut akan menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Dan sudah pasti orang pengecut tidak akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Remember, dear brothers and sisters, cowardly people will blame others for their mistakes, and cowards will definitely not inherit the kingdom of heaven. Sikap hati ketiga yang perlu kita miliki adalah meminta Tuhan untuk selalu memurnikan hati kita. The third attitude of heart that we need to have is asking God to always purify our hearts. Mazmur 51 ayat 10 berkata, "Ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih, ya Tuhan, dan perbaruilah batinku dengan semangat yang lurus dan teguh." Psalm 51 verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me." Mengapa penting sekali untuk meminta Tuhan untuk selalu memurnikan hati kita? Why is it so important to ask God to always purify our hearts? Karena hati kita adalah sumber kehidupan kita. Seperti yang tertulis di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Because our hearts is the source of our life. As it is written in Proverbs 4 verse 23. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. Kita tahu persis bahwa hati kita sangatlah licik, seperti yang tertulis di Yeremia 17 ayat 9. We know exactly that our hearts are deceitful, as it is written in Jeremiah 17 verse 9. Maka dari itu kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk selalu memurnikan hati kita, sehingga sikap hati kita akan benar di hadapan Tuhan dan bisa menyenangkan Tuhan. Therefore, we need God's help to always purify our hearts, so that our heart's attitude will be right before God and can please God. Mari kita lihat hal ketiga yang membuat Saul tidak mengejar hatinya Tuhan. Let's look at the third reason why Saul did not seek after God's heart. Hal ketiga adalah Saul memprioritaskan kemuliaan dirinya daripada kemuliaan Tuhan. The third thing is that Saul prioritized his glory over the glory of God. 1 Samuel 18 ayat 7-9 berkata, para wanita bernyanyi sambil bermain dan menari sambil berkata, Saul telah membunuh ribuan orang dan Daud 10.000 orang. Kemudian Saul menjadi sangat marah karena perkataan ini tidak menyenangkannya. Dan dia berkata, mereka menganggap Daud 10.000, tetapi bagiku mereka anggap hanya ribuan. Sekarang apa lagi yang dapat ia miliki selain kerajaan ini? Saul memandang Daud dengan curiga dan cemburu sejak saat itu. 1 Samuel 18 verse 7-9 says, the women sang as they played and danced, saying, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Then Saul became very angry, for this saying displeased him, and he said, they have ascribed to David 10,000s, but to me they have ascribed only thousands. Now, what more can he have but the kingdom? Saul looked at David with suspicion and jealousy from that day forward. Ayat ini memberitahu kita bahwa Saul cemburu dengan Daud ketika orang-orang memuji kemenangan yang Daud raih dalam peperangan melawan dengan orang Filistin. This verse tells us that Saul was jealous of David when people praised the victory of David achieved in the war against the Philistines. Seharusnya sebagai seorang raja yang telah diurapi Tuhan, Saul justru harus bersuka cita atas keberhasilan yang Daud raih, karena kemenangan itu juga buat bangsa Israel. Dan gak peduli siapa yang Tuhan pakai untuk mencapai pekerjaan Tuhan dan akhirnya memuliakan Tuhan. As a king who had been anointed by God, Saul should have rejoiced at the success that David achieved, because that victory was also for the nation of Israel. And it didn't matter who God used to achieve God's work and ultimately glorify God. Tapi faktanya memang begitu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak sekali orang Kristen, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, yang lebih fokus dengan pencapaiannya sendiri daripada fokus dengan pekerjaan Tuhan.
But the fact is that, dear brothers and sisters, there are many Christians, especially church leaders, who are more focused on their own achievement than on God's work. Akan semakin banyak orang Kristen yang tergoda untuk menjadikan tujuan kepemimpinan sebagai tempat pengakuan dan pengagungan diri sendiri daripada tempat untuk memuliakan Tuhan. More and more Christians will be tempted to make the purpose leadership for self-recognition and exaltation rather than a place for glorifying God. Dan hal ini terjadi ketika semua orang, khususnya pemimpin gereja, tidak mau mempraktekkan Matius 16 ayat 24, yaitu mati daging, dan tidak mau mempraktekkan Amsal 8:13, yaitu membenci segala yang jahat. And this happens when everyone, especially church leaders, don't want to practice Matthew 16 verse 24, which is to deny oneself, and don't want to practice Proverbs 8 verse 13, which is to hate all the evil. Selain itu, jika anak Tuhan tidak bisa mati daging dan membenci semua yang jahat, pelayanan pun bisa menjadi tempat untuk bersaing, dan fokusnya malah menjatuhkan dan menghancurkan dan menyakiti sesama, di mana hal ini tidaklah sama sekali menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apart from that, if God's children cannot die to the flesh and hate all that is evil, even ministry can become a place for competition, and the focus will instead be on bringing down and destroying and hurting others, which is not at all pleasing to God and glorifying to God. Setelah itu dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 10 bahwa Tuhan mengizinkan roh jahat turun di atas Saul, dan 1 Samuel 18 ayat 12 berkata bahwa hadirat Tuhan sudah tidak bersama dengan Saul lagi, dan hal ini terjadi dikarenakan Tuhan sudah tahu bahwa hatinya Saul sangat jauh sekali kepada Tuhan, dan Tuhan tahu Saul tidak memiliki niat untuk bertobat. After that, it was said in 1 Samuel 18 verse 10 that God allowed an evil spirit to descend on Saul, and 1 Samuel 18 verse 12 say that God's presence was no longer with Saul. And this happened because God already knew that Saul's heart was very far from God and had no intention of repenting. Bukankah ini sangat menyeramkan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Isn't this very scary, dear brothers and sisters in Christ? Tuhan sendiri sudah tahu loh siapa yang mau dan sungguh-sungguh bertobat dan tidak. God himself already knows who wants and truly repents and who doesn't. Maka dari itu, kita gak bisa nipu Tuhan kita. Dan sudah seharusnya pertobatan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita seharusnya sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Therefore, we cannot deceive our God. It should be our responsibility to truly repent before God. Rasa kecemburuan Saul terhadap Daud berujung dengan perencanaan pembunuhan terhadap Saul. Ia sudah membuat Daud menjadi musuhnya. Kita bisa lihat di 1 Samuel 18 ayat 22-25. Kemudian Saul memerintahkan hamba-hambanya, bicaralah secara diam-diam kepada Daud, dengar, Raja senang kepadamu dan semua hambanya mencintaimu. Sekarang jadilah menantu raja. Ayat 23, maka para hamba Saul mengucapkan kata-kata ini kepada Daud. Tetapi Daud berkata, tidakkah engkau menganggap remeh menjadi menantu raja, padahal aku ini orang miskin dan tidak berarti? Para hamba Saul memberitakan kepadanya apa yang dikatakan Daud. Lalu Saul berkata, inilah yang harus kau katakan kepada Daud. Raja tidak menginginkan mahar apapun selain 110 orang Filistin untuk membalas musuh raja. Saul bermaksud membunuh Daud di tangan orang Filistin. Saul's feeling of jealousy towards David's life led to planning to kill David. He had made David his enemy, as recorded in 1 Samuel 18 verse 22-25. Then Saul commanded his servants, speak to David secretly, saying, listen, the king delights in you, and all his servants love you. Now then, become the king's son-in-law. So Saul's servants spoke these words to David. But David said, is it a trivial thing in your sight to become a king's-in-law, seeing that I am a poor man and insignificant? The servants of Saul told him what David said. Then Saul said, this is what you shall say to David. The king wants no dowry except 100 foreskins of the Philistines,
to take vengeance on the king's enemies. Now, Saul's intention was to cause David's death at the hands of the Philistines. Dari sini kita juga belajar, saudara, bahwa hal cemburu yang sering dianggap sepele sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya. From here, we also learn that jealousy, which is often considered trivial, is actually a very dangerous thing. Bukankah ini yang sering kita lihat juga di berita-berita, bagaimana beberapa orang dibunuh karena kecemburuan? Isn't this what we often see in the news? How people are killed because of jealousy? Dan hal ini sudah tertulis di Yakobus 1 ayat 15. Kemudian apabila keinginan yang tidak benar itu telah tertanam, maka hal itu melahirkan dosa. Dan ketika itu sudah matang, ia melahirkan kematian. This has also been written in James 1 verse 15, which says, "Then when the illicit desire has conceived, it gives birth to sin. And when sin has run its course, it gives birth to death." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap hal jahat yang kita anggap kecil berpotensi menjadi hal yang besar. Dear brothers and sisters in Christ, every evil thing that we consider trivial has the potential to become a big evil thing. Maka dari itu, kita harus selalu mengingat untuk menjaga sikap hati kita dan membenci segala yang jahat. Therefore, we must always remember to guard our hearts and hate all that is evil. Sekarang mari kita lihat hal terakhir yang membuat Saul itu adalah raja yang tidak mengejar hatinya Tuhan. Now, let's look at the last thing that proves Saul did not seek after God's heart. Hal keempat adalah Saul menggunakan jasa pemanggil arwah. The fourth thing is that Saul called a medium. 1 Samuel 28 ayat 5-7 berkata, ketika Saul melihat tentara Filistin, dia menjadi takut dan sangat terguncang. Maka Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya, baik melalui mimpi atau melalui Urim yang digunakan untuk imam untuk menentukan kehendak Tuhan atau melalui para nabi. Ayat 7, kemudian Saul berkata kepada hamba-hambanya, carikan bagiku seorang wanita yang menjadi perantara antara yang hidup dan yang mati, sehingga aku dapat mendatanginya dan meminta nasihatnya. Jawab hamba-hambanya kepadanya, ada seorang perempuan yang menjadi dukun di Endor. 1 Samuel 28 verse 5-7, when Saul saw the Philistines' army, he was afraid and badly shaken. So Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him, either by dreams or by Urim, used like lots by the priests to determine the will of God, or by prophets. Then Saul said to his servants, find for me a woman who is a medium between the living and the dead, so that I may go to her and ask her advice. His servants said to him, there is a woman who is a medium at Endor. Dikarenakan rasa frustasi dan ketakutan Saul karena Tuhan tidak menjawab dia, Saul lebih memilih untuk menggunakan jasa pemanggil arwah dan jatuh ke dalam dosa. Walaupun Saul seharusnya tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, seperti yang telah tertulis di 1 Samuel 28 ayat 3. Due to his frustration and fear because God never answered Saul, Saul chose to use the services of a medium and fell into sin, even though Saul should have known that what he was doing was wrong, as written in 1 Samuel 28 verse 3. Hatinya Saul selalu berusaha berkompromi dengan perintah Tuhan. Saul's heart always tried to compromise with God's commands. Dan ini sangatlah berbahaya, dan ini merupakan sikap hati yang sudah jauh dan kabur dari Tuhan. And this was already far away and running away from God. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semuanya harus mengingat bahwa menggunakan jasa pemanggil arwah adalah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan melarang kita semua untuk terlibat dengan hal ini. Dear brothers and sisters in God, we all have to remember that using a medium is a sin before God. God forbids us to get involved with this. Larangan ini sudah tertulis di Imamat 19 ayat 31. Jangan berpaling kepada pemanggil arwah yang berpura-pura berkonsultasi dengan orang mati atau kepada para spiritis yang mempunyai roh tenung. Jangan mencari mereka untuk dinajiskan oleh mereka. Akulah Yahweh Tuhanmu.
This prohibition has also been written in Leviticus 19 verse 31, which says, "Do not turn to mediums who pretend to consult the dead, or to the spirits who have spirits of divination. Do not seek them out to be defiled by them. I am the Lord your God." Bukan hanya pemanggil arwah saja, saudara-saudari. Kadangkala orang Kristen juga suka sekali percaya dengan zodiak, astrologi, feng shui, ataupun dukun. It's not just mediums, brothers and sisters. Sometimes Christians also like to believe in zodiacs, astrology, feng shui, or shamans. Jadi bertobatlah jika kita masih percaya dengan hal-hal seperti begituan, selain percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena itu adalah dosa. So repent if we still believe in things like that rather than trusting fully in our God. Jika kita mengaku bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang awal dan akhir, dan Tuhan yang selalu memegang firman-Nya, mengapa kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, tetapi malah mempercayai dengan hal-hal begituan? If we admit that the God we worship is a living God, the God of the beginning and the end, and the God who always keeps His word, why don't we trust God completely, but instead believe in such things? Jika kita lebih percaya dengan pemanggil arwah dan zodiak, feng shui, atau apapun itu membuktikan bahwa kita tidak percaya dengan Tuhan sama sekali. If we believe more in medium and zodiacs, it proves that we do not believe in God at all. Setelah itu, alasan doa Saul tidak didengar oleh Tuhan, karena Saul sudah tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. After that, the reasons God did not hear Saul's prayer was because Saul no longer pleased with God. Tuhan tidak mendengar doa orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. God does not hear the prayers of the people who do not want to repent and do not want to do God's will. Seperti yang telah tertulis di Yohanes 9 ayat 31. Kami tidak tahu menurut tradisi kamu bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang berdosa, tetapi siapapun yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendaknya, Dia mendengarkannya. John 9 verse 31 says, "We know according to your tradition that God does not hear sinners, but if anyone fears God and does His will, He hears them." Maka dari itu, takutlah dan taatilah Tuhan kita. Bertobatlah, saudara-saudari. Therefore, fear and obey our God. Repent, my brothers and sisters. Saya mau tutup dengan 1 Samuel 28 ayat 17 sampai 19. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang Dia katakan melalui aku. Ketika aku bersamamu, karena Tuhan telah merenggut kerajaan itu dari tanganmu dan memberikannya kepada sesamamu, kepada Daud. Ayat 18. Karena kamu tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang hebat terhadap orang Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Ayat 19. Terlebih lagi, Tuhan juga akan menyerahkan Israel bersamamu ke dalam tangan orang Filistin, dan besok kamu dan anak-anakmu akan bersamaku di antara orang mati. Sesungguhnya Tuhan akan menyerahkan tentara Israel ke tangan orang Filistin. I want to close with 1 Samuel 28 verse 17 to 19, which says, "The Lord has done to you just as He said through me when I was with you. For the Lord has torn the kingdom out of your hand and given it to your neighbor, to David. But because you did not obey the voice of the Lord and did not execute His fierce wrath on Amalek, therefore the Lord has done these things to you this day. Moreover, the Lord will also put Israel along with you into the hands of the Philistines, and tomorrow you and your sons will be with me among the dead. Indeed, the Lord will put the army of Israel into the hands of the Philistines." Dari ayat ini kita bisa melihat perbedaan antara orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan dan tidak. From this verse, we can see the difference between people who receive God's favor and those who do not. Orang yang taat kepada Tuhanlah yang sudah pasti akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Tetapi Tuhan akan menghancurkan, bahkan bisa membawa kematian bagi mereka yang memilih untuk dengan terus-menerus memberontak dan tidak taat.
People who obey God will definitely receive favor from God, but God will destroy and even go so far as to kill those who continually choose to rebel and disobey. 1 Samuel 31 ayat 1-4 berkata, seorang orang Filistin berperang melawan Israel, dan orang Israel melarikan diri dari hadapan mereka dan terbunuh di Gunung Gilboa. Orang Filistin menyusul Saul dan anak-anaknya, dan mereka membunuh Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Ayat 3, pertempuran sengit terjadi melawan Saul, dan para pemanah berhasil menusuknya, dan dia terluka parah oleh para pemanah. Saul berkata kepada pembawa senjatanya, tariklah pedangmu dan tusuklah aku dengan pedang itu. Jika tidak, orang-orang Filistin yang tidak bersunat ini akan datang dan menusukku, serta mencaci, maki, dan mengejek aku. Tapi pembawa senjatanya tidak mau, karena dia takut melakukan hal seperti itu. Maka Saul mengambil pedangnya dan menjatuhkannya ke atasnya. 1 Samuel 31 verse 1-4 says, Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled before them and fell slain on Mount Gilboa. The Philistines overtook Saul and his sons, and they killed Jonathan and Abinadab and Malchishua, Saul's sons. The battle went heavily against Saul, and the archers hit him, and he was severely wounded by the archers. Saul said to his armor-bearer, Draw your sword and pierce me through with it. Otherwise, these uncircumcised Philistines will come and pierce me through and abuse and mock me. But his armor-bearer would not, because he was terrified of doing such a thing. So Saul took his sword and fell on it. Sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas, siapapun yang tidak menaati atau memberontak terhadap Tuhan akan dihancurkan sepenuhnya. According to scripture, we can see very clearly anyone who disobey or rebel against God will be utterly destroyed. Bayangkan bagaimana perasaan Saul saat harus mengalami kekalahan. Can you imagine how Saul felt when he had to experience defeat? Harus menderita penghinaan dan bahkan melihat sendiri kematian anak buahnya dan juga putranya. Having to suffer the humiliation and even to see with his own eyes the death of his men and also his sons. Bayangkan betapa tidak berdaya dan kecewanya dia ketika berkat, kemurahan, dan perlindungan Tuhan dihilangkan darinya sesuai dengan yang firman berikan kepadanya. Imagine how helpless and disappointed he felt when the blessings, favor, and protection of God was removed from him as according to the word given to him. Pada akhirnya dia harus mati dalam kekalahan yang memalukan itu, semua karena ketidaktaatannya. In the end, he had to die in such a shameful defeat, all because of disobedience. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, harap diingat, satu-satunya cara kita dapat menyelesaikan hidup dengan baik adalah dengan bertekun dalam ketaatan Alkitabiah, karena hanya mereka yang bertekun sampai akhir yang akan diselamatkan. So my dear brothers and sisters, please remember, the only way we can finish well in life is to persevere in biblical obedience, because only those who persevere till the end will be saved. Seperti yang dikatakan di 1 Samuel 15 ayat 22. Samuel berkata, apakah Tuhan begitu menyukai korban bakaran dan korban sembelihan seperti halnya ketaatan pada suara Tuhan? Sesungguhnya taat lebih baik daripada kurban dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. As it is written in 1 Samuel 15 verse 22, Samuel said, Has the Lord as great a delight in burnt offering and sacrifices as in obedience to the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Hal terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah ketaatan kita. Nggak peduli Anda itu seorang pemimpin maupun bukan. The best thing we can give to God is our obedience, no matter whether you are a leader or not. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda berikan kepada Tuhan, tidak peduli seberapa hebat yang Anda lakukan di dalam pelayanan di mata dunia, karena yang Tuhan pedulikan dan mau adalah ketaatan manusia terhadap semua perintahnya.
It doesn't matter how much you give to God, no matter how great your ministry is in the eyes of the world, because what God cares about and wants is human obedience to all His commands. Karena ketika kita memberikan ketaatan kita kepada Tuhan, disitulah kita tahu bahwa hati kita mencari Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan saja. Because when we surrender our obedience to God, that is where we know that our hearts seek God and is close to God. That is what God desires. Biarlah malam ini kita semua hari ini mau diinsyafkan dan diyakinkan untuk mau taat kepada Tuhan dengan segenap hati kita sampai akhir hidup kita. So tonight, let us all be convicted to always being obedient to God wholeheartedly till the end of our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Heavenly Father, thank you for your word tonight. Ampuni setiap kami Tuhan, jika hati kami masih jauh kepadamu. Forgive each of us, Lord, if our hearts are still far from you. Tuhan, kami rindu agar hati kami mau mengejar-Mu, mengejar kehendak-Mu, dan taat kepadamu dengan segenap hati kami. Lord, we long for our hearts to seek you, seek your will, and obey you with all our hearts. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan kasih karunia-Mu. Kiranya kami mau terus-menerus memuliakan dan menyenangkan-Mu. Thank you, Lord, for your help and grace. May we continually to glorify and please you. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In your name, Lord Jesus, we pray and give thanks. Amin. Amen.